Dara guys, nag-prepare sila sa amo ang dalhonon padung sa Dumaguete. Sliding door o swing screen. Biyahe na nirong kadlawan pero muhapit pa mi og hinapilan. Na pa mi i-drop dito. Sa gustong mo pa-install ani, kontak lang ni dara sa among driver nga gwapo. Karaan. Gwapo ay dili karaan. Ayaw dong, matagal ka na dong. Anak. Oh, pwede rin sa na. Na. Kontak lang guys, PM lang na ako guys o ganahan mo magpataod. Iso lang. Isbon ako dito. Yapa. Plus. Sakay na mo og barge. Padong Atbang, Negros Oriental.